श्रीजुक्त भिकारी योजना वर्तमान शरीर सुस्थ जद्वारा कि मनोबल फल शरीर सुस्थ से आसपार किंतु मनोबल रही मत पचास टुकुली निश्चय केते राति खर्च पैसा खर्च कर से भली व्यक्ति जड़े 36 वर्ष मनोबल रही चली आसी शरीर सुस्थ मनोबल रही से जीविका योजना परिवार प्रभु रघुनाथ मंगल विराम सत्य अनुष्ठान मंदिर मुक्तांचल साहाय्य सहयोग व्यक्ति से महाशय समस्त प्राय जानी नाम से खाली रघुनाथ अनुष्ठान तोरा अनुष्ठान पहुंचले यथा किसी दान अत्यधिक दान करती से श्रीजुक्त सुधाकर साहू वर्तमान स्वागत संबर्धना कर दयाकोरी सुधाकर साहू महाशय मंच गुरु आसतु हनुमान गड़े पुष्पमाल्य देवार अच्छी दयाकोरी मंच गुरु आसतु दयाकोरी समस्त अनुरोध दयाकोरी करताली मंच सुधाकर साहू महत्तान खाली आम ग्रामर सबु अनुष्ठान अच्छी आपण मैंने समस्त जानते और सब अनुष्ठान प्रभु रघुनाथ मंगल विधान जय श्री राम। जय श्री देखा है बड़ा सा कालो केड़े चमत्कार
ঘন ঘন বর্ষে নীর তোমার উপরে ফাঁসি খন্ড খন্ড হইল বাদল এই সময়ে যদি রাস্তা সে যত গন্ধা প্রমোদ হুয়া দেখি মাঝে বন্ধ দেখায় বরসা কালো সুনি
କରିବି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳରେ ଭାଙ୍ଗି କରିବେ ତାହେଲେ ଜାନ କି ଉଦାର ମତେ ଅସମ୍ଭବ ହବ। ସୁଖୀବ ମିତ୍ର ମତେ କହିଥିଲେ ରେ ଭାଇ ଶରତ ଆଗମନେ ବେଟି ବହି ପାଶେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କୃତଜ୍ଞ ଦୁରାଚାର ନବୁଦ୍ଧି ଲାଗିଛି ଆମ୍ଭ କଥା ଏବେ ପାଶରିଲା ସେଇ ବାଡ଼ି ଭାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଅଛି ମୋତେ ଏଇଥରେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ କରି ଗାଈ ମୁଳି ଭେଟୁନି ସୁଗ୍ରୀବ ଠାକୁର ନା ସୁଗ୍ରୀବ ମୋର ଦାସ ଅଟନ୍ତି ରେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କରିବାଟା ନୁହେଁ ଉଚିତ କେବଳ ତୁ ଭୟ ଦେଖା ପାଶକୁ ଯାଇନ ପଳାଇ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପାଇ ତ୍ରାସ ଆସିଲେ ପାଶକୁ ମୋହର କିସ୍କିନ୍ଦା ନରେଶ ତାପରେ ବିଚାର ହେବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଦାର ଏଇ ନିୟ ଗାଡ଼ି ବଧ ସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନ ମାରିବୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ତୋତେ ମୋର ରାଗ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ କିସ୍କିନ୍ଦା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନପାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯା ବାବୁ ତୋତେ ମୁଁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଫେରି ଆସ ଭାଇ ଗାଳି ସେଇ ପଟେ ଯିବି ମୁଇ ଆଗ ଏବେ ଶିଖିଲ ନା କିଏ ଅବିଲମ୍ବେ ବୁଦ୍ଧି ଆସ କିଏ जय हे अनाथ कोटि
ତୁମର ଭକ୍ତି ପାଠରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କପିରାଜନକୁ କ୍ଷମା ଦେଲି। କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି କପିରାଜନ? ଏଇ ତାଙ୍କ ବାସ। ଆସନ୍ତୁ ବୀର ସୌମିତ୍ରୀ, ଆସନ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ବୀର ସୌମିତ୍ରୀ, ଲଜ୍ଜା ଉଦୟ ନାହିଁ ମତେ ବୀର ସୌମିତ୍ରୀ। ତୁମ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଲଜ୍ଜା ମଜିବୁର। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ କଲି ଅବହେଳା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗେ ଆସେ ତବ ଶୁକ୍ରିୟା। କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନର ସୈନ୍ୟ? ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭେଟ ମୋର ପାଶ। ବାବୁରେ ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଫେରିନ ସୈନ୍ୟ। ଶୀଘ୍ର ଆସି ଭେଟି ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ।
ସାଧନା ବୀରଗଣ ଆପଣ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଧରେ ନିପୁଣ ହସ୍ତରେ କରି ସାର ଶିର ସର୍ପେ ମୂଳ ସଜ ଭେଟିବାକୁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଯିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସୌମିତ୍ରୀ ମୋର ମନ ସେ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ ଫେରି ନ କରିବି ଅଧର କିଛି ନାହିଁ लज्जा दियो नाही मते रघुवीर दोष गति अति अति दास शिखरे दया होई क्षमा दियो करुणा सागर करुची शपथ मुनि श्रीपयर छुई रावण प्रति जनकी करिबी उद्धार एहा मोर सत्य सत्य त्रिबार सत्य धन्य धन्य तुम्हें मैत्र धन्य तुम्हारा ये कठोर प्रतिज्ञा मैत्र एबे चारिदिके दूत करतु प्रेरण वीरगण सुनाले सर्पे मन देई हस्त वीर सह मोर सकल गानर प्रभुंकर आदेशकु करतु पालन पूर्व दिगकु जे चलु सत्यवादी वीर पूर्व दिगकु चलु सत्यवादी वीर सतरे से निज साहस के
চারিদিকে যা হবে সব প্রাণে খোঁজি নিয়ে সীতাঙ্গ সন্ধান এক মাস কণ্ঠ দেলি তোমাକୁ যে মুই সীতাঙ্গু খোঁজি মাসক মধ্যে হইব হজর কণ্ঠ গড়ি গলে যিয়ে আসিব ମୋ পাশে আসিব ছদিব খড়গে ଏହି কবিরাজ পূর্ব দিগକୁ ଯାଉଅଛି ମୁଇଁ ମା ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଉଅଛି ମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧାନରେ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ମୁଇଁ ମାତା ବୈଦେହୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। हे ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ଦିନ ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବି ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବୁ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। ଜାନକୀ ସନ୍ଦେଶ ଏବେ କହୁଛି ଗୁପ୍ତରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣାରେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନୀ ସୁତ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣାରେ ବାବୁ ଅନୁରେ ପିତା ବାଜୁ ମରା ପିତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ମରା
গোটি গোটি ঘটি যাইছে নরক যন্ত্রণা এহাকু দেখিলে সতী দিবে যে বিশ্বাস যত্নে দেবু নেই সীতাঙ্কর হস্তে সমস্ত কুশল বার্তা কহিবু বুঝাই দিয়ন্তু প্রভু